Mami permi og ice cream. Kung mag-stock man ko permi og ice cream sa rep, ginahurot gyud niya permi. Kani mga kaduot sa isa ka adlaw ikapila na gid ni siya mukaon og ice cream. Ice cream, kadali og ice cream. Mas wag na mo larga gali ng motor. Maingo din na siya, "Mami, I want ice cream." So, magpalit na lang gid si Mami permi og ice cream kay kung mag-stock man ko permi og ice cream sa rep, ginahurot gid niya permi. That's why nga mopalit na lang gid ko sa gawas og ice cream kay hilig kay ice cream sa isa kadlay kapila gyud na siya mukaon og ice cream. Ako sa una sa bata pa ko kay dili ko kakaog ice cream. Pero karon siya mukaon gyud siya og ice cream, permi na lang ice cream. Grabe gyud ka adik og ice cream. Oh, si hi Bella. Si hi. Thank you, Mami. Thank you, Mommy. Say I love you. Love you, Mommy. What? Love you, Mommy. I love you, Mami. Tapos grabe yun siya na siya kadi kong ice cream mo eh. Mo na dili gyud kay ko ga-stock sa rep og ice cream kay kung once mag-stock og ice cream sa rep ginahurot na niya kuha dito. So mas okay nga magpalit na lang ko kung gusto na ko siya kay usahay kung namang good siya sipunon siya dili siya pwede nga mukaon siya og ice cream. So dapat jud nga mag-ready jud kung money for ice cream gyud.